matay relax na ta sa biyahe karon kay tauran na to ni og wiper. Tauran na to og wiper ay tag-uwa na para di na maglisod itong pananaw. Okay, taod na nato ning habi sa kere. Yes ko. Taod na to ni. Hinaot unta nga magkadimao ni. Okay, testing. Okay kayo. Thank you for watching. Magandang tanghali, Pilipinas.